ganyan. Kulay, no? Oh, wait lang ma'am, di ba nga ready ma'am eh. Meron gamit. Di ba, picture mo. Guys, nagbuong tao. Hey guys. Dami namin. Hi guys! Madami. Welcome to our Hi guys! ano. Classroom na walang ano. Ayun, bantag sa Welcome to our family vlog. nagapanggat. Ay, message mo like and share! Subscribe! 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 Shoutout kay mama. Isa lang sa bahay. Andito na mga kapatid to. Shout out kay mama. Nandito na ba ang kapatid mo? Ma'am, Dalawa? Ma'am. Ah,